जय जगन्नाथ। आशा पड़ुଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ନ ଶୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମର ବଡି ଉପରେ କ'ଣ ଏମିତି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼େ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ବଡି ଉପରେ କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କି ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗର ବି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଠି ମୁଁ ୱାର୍କରକୁ ଦେଖିଛି କି ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଶୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କାମ କରନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୋଇପାରନ୍ତିନି ବରାବର। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୁଏ, ସେ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଶୋଇଲେ ଆମକୁ ଭଲ ନିଦ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଗୋଡ଼ ପାଦକୁ ଘଷି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଅନେକ ଲୋକ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଏମିତି କି ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଅ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଅ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଅଛି। बिल्कुल मेडिसिन खातुनि। आपण मु गोटे सहज उपाय बताऊे केमती आपको निद हम। कौन करेंगे आपण आखि को जबरदस्ती बंद करने चेष्टा करेंगे। 5-10 मिनट आप जबरदस्ती एमती बंद करने चेष्टा करती तो आखि जो पता अच्छी टे भारी हो जाए। तो जेहेतु भारी हो जाए ऑटोमेटिक निद आसी जाए। आप जानते कि अमेरिका रे जो आर्मी सोल्जर अच्छा से माने केमती शुंती, से माने काउंट करती 10 to 1 उल्टिंग करती। आपको मुझे जनाऊँगी न शोले आमको हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, डायबिटीज होता है, किडनी प्रोब्लेम गुड़ा देखा जाए। ये सब बड़ रोग होता है जोटा कि आम नजरअंदाज करती, किंतु एमती नजरअंदाज करिया कथा नुहे। गोटे भल शरीर पर निदर बहुत आवश्यक हुए। मुझे आशा करुँच आपको ये भिडियोटी बहुत हेल्पफुल लगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ। थैंक यू।